Ini cerita Dapur Net. Yo, people, this is Ricardo. This is Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Lagu Dari Langit Podcast yang pertama di Kota Marudu, dan kita berada di Kundasang Guest House di Kundasang. Wow. Yes, what we can see here right now at the back is a marvelous and majestic view of Mount Kinabalu, guys. Yes, look at the size of it. Yeah. Gunung tertinggi di Malaysia, guys. Yes, we have actually this is our second day sebenarnya, dan kami sudah ada podcast malam. Right now, are we having a problem with just opening advert atau dia kasih idol maybe? Oh, disconnected. Disconnected? Okay, never mind. Okay, sekarang ni kami sedang berada di Kundasang, di mana ni hari kedua kami, dan semalam kami ada podcast bersama dengan kita punya guest iaitu Mr. Nazrin, owner and pengurus Nazrin Japiril, Kundasang Guest House. So kamu check it out dulu. Kami akan bagi link, nanti kami akan spam di comment on dia punya link and everything. The view sekarang adalah sangat terbaik, Azal. Baik, dia acak-acak mendung juga. Dia acak-acak mendung, tapi the mountain is macam so yang kamu clear. nampak sekarang. Yeah. Muka kami kurang nampak. Kami fokus pada Yes. gunung kebanggaan kita ni. Yeah, betul. Yeah. But actually kami pasang lampu sudah ni. We have our own setup juga. Alright. So bright. So hari ni kita punya subjek is very bagi saya interesting sangat. Sangat. Ya, pembangunan dan memperkasakan insan Sabah sebenarnya. Dan apabila cakap pasal Sabah, basically ini this persatuan adalah fokus untuk kita orang kita lah. Sudah Sabah, maksudnya Sabahan for Sabahan. Betul. Alright. On the issue, hari ni punya subjek, Kenny, kita ada kita punya special guest all the way from KK, the Vice President of Sadia, Mr. Jessel Yan Salang. Yo, Jessel, how are you? Can you hear me? Oh. Yes. Yes, we can. Hi guys, looking good. Ya, dengar. Wow, pemandangan. Yes, okay, sir. Okay. Alright, kita continue supaya cantik kan? Ya, sangat cantik. Marvelous. Okay, sir, we are going to start. Yeah, we are going to start now, Alright. so supaya kita tidak delay and everything. We are going to have a little bit of delay on whatever you guys receiving, whatever you receiving, and whatever we receive pun memang delay juga, a little bit delay lah, a little bit second gitu. So kita akan start now. Saya akan mula dengan soalan kepada Jessel lah, Jessel. Alright. Alright. Jessel, can you boleh introduce yourself, perkenalkan diri dan mungkin background, your background. Okay, sure. Okay, salam sejahtera ya. Once again guys. Okay, terima kasih khususnya buat saudara Ricardo, rekan seperjuangan, kawan-kawan. Okay, Kenny dan Faizal ya. Dapur.net team. Jabas para tim ini. Okay, you guys bringing great content lah pada local community kita. And banyak enrichment yang boleh kita absorb from you guys. So thumbs up to you guys. Alright, thank you. So sedikit background lah tentang saya, just a brief one. So secara informal ramai mengenali saya dalam arena performing arts, musician and into event management. Bagi secara formal dan corporate, saya lebih dikenali as a director for a few corporate companies, specifically dalam education, skills training, recruitment and job placement lah. A little bit about my education background. Sebenarnya selepas SPM, my formal studies bermula di College IT Informatics dalam bidang Computer Science and Studies Animation diploma, dan kemudian bertukar ke Bachelor of Arts majoring in music in UMS. I have the privilege to work for more than 16 years dengan beberapa institusi pengajian tinggi secara full time dan part time. Memegang beberapa jawatan lah seperti Executive Director, Deputy CEO, bekerja rapat dengan beberapa private and public colleges and university seperti Sabah Institute of Art, UMS University Malaysia Sabah, Unimas University Malaysia Sarawak, Open University, ASIAE University, dan pada masa itu saya banyak terlibat dalam the early setup of their business expansion di Sabah lah.
dan seterusnya. Wow, alright. Leveling up and expansion this higher institution. Contohnya Unimas KK Learning Center, saya terlibat secara pribadi bersama SIA to get it approved and running in Sabah. Kini saya banyak meluangkan masalah. Kini saya lebih banyak meluangkan masalah pada syarikat saya sendiri, yaitu Borneo Edu Promotion yang bekerja rapat dengan DHS Academy di KL dan partner di Singapura. Wow. With Music Monster Academy juga, Ace Consulting Coaching and Training, PLT, and by other company, VIP Dimension, Senden Berhad yang berpusat di KL. Dan masa-masa yang lain ialah saya berpersatuan lah dengan NGO seperti JCI dan Sadia. So this is where Sadia comes into the picture. Alright. Yeah. Sedikit sebanyak. So itulah sedikit sebanyak lah sebenarnya background. Alright. Okay, so itu bukan sedikit sebanyak, itu sebanyak saja. Yeah, That is a lot. That's a lot, man. No, it's actually very good. For me, it's a good profile lah kan. Yeah, very nice. Very ngam lah kita punya guest for today, right? Very colorful resume. Very good in terms of kita punya subjek hari ini. Alright, so Faizal, maybe you got question? Okay, Tuan Jesel, secara ringkas, boleh perkenalkan apa persatuan ini? Apa itu Sadia? Secara ringkas dia. Sadia basically dia dalam Melayu ialah Persatuan Pembangunan dan Pemerkasaan Insan Sabah lah. So in English, the short form for Sadia is Sabah Human Development and Empowerment Association. So basically persatuan ini dia ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan platform pembangunan lah yang memberi impact dan lebih padu dan lebih tepat dalam membangunkan modal insan, terutama dalam pertumbuhannya penduduk kita dalam pelbagai sektor industri. Kita juga bahas untuk memegang peranan sebagai pengantara atau mediator untuk mewakili suara mereka yang memerlukan bantuan dalam pembangunan lah. To help those who are not represented. Dan kita juga coba untuk meningkatkan kualiti hidup terutama penduduk di kawasan bandar, mewujudkan prospek untuk golongan belia dan golongan yang kurang bernasib baik dalam masyarakat. Basically, ini secara ringkasnya Sadia dia ada punya unit-unit dan division yang we start to baru form, we aim to deliver lah. Unit-unit division dia ialah terdiri daripada division women empowerment, youth, and sports, rural, visual arts, performing arts, entrepreneurship, dan digital media. So setiap ini ada dia kategori-kategori to perform. We are getting capable people to join in and to lead this department lah. Yeah, so basically that's the overall brief introduction of Sadia lah. So kita nampakkan macam mana what is Sadia sebenarnya. So sebenarnya benda begini, persatuan begini kira macam what we need in Sabah sebenarnya kan, persatuan yang sebegini ni. Terutama ada macam orang bilang lagu yang tidak didendangkan, stuff like that kan. Macam ada yang terbiar dia punya ability ataupun dia punya credibility dia to do something to orang bilang shine, tapi tidak stepstones and don't know where to go kan. Especially Sabah lah, kita bila ada division rural tu itu lagi bagus. Macam kita di Kota Madu, it's not rural, suburban, tapi kita ada kampung-kampung lagi yang rural yang maybe they're very good in doing vlogging ke, doing YouTube content ke, which is they're good in games also like that kan. Tapi tidak diketengahkan, just kosong like that. But tidak dijumpai. So persatuan ini can help lah And polish them kan. Betul. Alright Ken, your question. Alright, Encik Jesel, hello. Ni soalan saya. Apakah kepentingan pemerkasaan modal insan di zaman kini, dan boleh Tuan share pandangan? So basically pembangunan modal insan dia satu faktor yang boleh dikatakan kritikal lah bagi menjana dan mengekalkan apa kita panggil pertumbuhan ekonomi negara. So
dengan tersedianya kita punya tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, ini boleh menyokong kita punya negara dalam membangun semua sektor ekonomi. Basically modal insan dia sangat berkait rapat dengan ekonomi. Because ini is building human capital, dia akan menyediakan kemahiran. Kita sekarang sepatutnya ke arah aktiviti berintensifkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Betul. So, penting untuk kita menyokong aspirasi negara dalam dirang punya aspirasi modal insan. So that's why di sana everyone is looking at going towards kecemerlangan modal insan, going into kecemerlangan modal insan, because itu yang menyiapsediakan negara untuk develop dia punya human capital. So betul. The more berkemahiran kita punya nation, the more we are there to absorb and really push the economy. So modal insan dia punya cara, dia punya penanda ukur macam modal insan ini kita boleh ukur dia dari jumlah pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan sosial yang menyumbang kepada keupayaan seseorang lah. So ini untuk membolehkan orang melakukan kerja-kerja dengan cara yang menghasilkan nilai ekonomi. Okay, why we talk about economy is because when you're able to give somebody this kebolehan, dia orang boleh self-funding diri dia orang. Betul. Self-funding diri dia orang. Self-sufficient. Dia able, yes, self-sufficient. And banyak yang orang terfikir, dia bilang, secara teorinya kita cuma perlu bagi this basic education. They are more towards melihat kepada kebolehan kita punya akhlak, kita punya attitude towards working environment. Betul. So betul. So of course the main thing dalam modal insan is pendidikan dan kesehatan adalah dia punya main quality utama lah untuk mengukur dia punya peningkatan. So secara keseluruhan dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. So basically that's the main what's the modal insan. Yeah. Okay, itu sangat menjawab sebenarnya. Memang sebenarnya ekonomi sangat related to, orang bilang it's very crucial and critical sebenarnya. Sebab dia, tapi dalam masa yang sama it's a boosting punya effect yang we need to have to the whole state and the country lah. Kan, especially correct. They're freely out there, why not can we help the community and as well kita punya country lah, lebih kurang begitu kan. Everyone next question, Jessel. Yes. Apa kepentingan berada di dalam sebuah persatuan di dalam era pemodenan kini, dan atau kalau tidak apa sebaliknya kalau tidak? Okay, that's a good question because ramai yang masih tertanya-tanya the benefit why should berpersatuan, and sometimes only certain time bila diorang reach to certain age and they start to expose with persatuan. So I would try to kasih tolong bagi as brief as possible. Yes. Biasanya berpersatuan ni dia mengaktifkan kita untuk bermasyarakat. Okay, that's the yes. Dia bagi kita peluang untuk bertemu, bergaul, rakan sebaya, rakan sekerja, yang networking, pergaulan yang terdiri daripada orang-orang yang sudah melalui cabaran dan sudah melalui satu peluang yang serupa yang kita cari. So these are the people yang akan wujud experience, yang akan wujud dalam persatuan. Penting for us untuk melalui ini satu stage. Okay, untuk bisnes, bila berpersatuan, visibility and networking is key. Okay. Betul. So, and melalui persatuan ini kita dapat akses education, training, directories yang very rare. Orang dalam persatuan kita yang kasih tahu, dia bilang directory begini untuk mendapatkan punya resources and very industry related, yang memang kita akan jumpa orang yang memang dalam industri melalui persatuan. You get to meet a lot of people yang kalau
secara formal kamu pergi di office dia membuat appointment. Tapi dalam persatuan kau boleh duduk minum kopi sama dia orang. It's because they are betul. right. So it's a different access. Kau punya directory towards orang, kau punya resources, kau akan lebih close dengan orang-orang yang sangat berkepentingan dalam industri, and it gives you competitive advantage juga. So boleh pakai itu persatuan. Kita boleh pakai itu persatuan punya resources, network dia, to get things done jauh lebih cepat. Kita dapat promote diri kita. Way better. When kita stuck. Kalau kita terlalu berfikiran dalam kita punya syarikat saja jumpa, dia tidak secepat bila kita dalam satu persatuan, because it is cross santai. Tapi at the same time we actually doing networking. Correct. So satu is importantly, kita ada privilege dalam kita ada keistimewaan lah dari segi akses dan networking. So persatuan ini kira-kira apa saja persatuan dia memang develop kita lah. Ada barang yang kita ingat kita rasa impossible, kita akan one day terjumpa orang yang sudah pernah buat itu. Betul. That's not impossible anymore. That guy sudah buat. So betul. This kind of people. So okay. Alright. Basically itulah good benefit there. It's answered everything lah, dia jawab semua. Actually macam juga masa kita di sekolah dulu kan, kita ada persatuan kan. We never know why. We thought it's only academic, it's only for curriculum or something kan. Tapi actually di sana lah kau gain kau punya credibility, leadership, kau punya networking skills and everything kan. So ini in a new era yang modern yang kini ni, dia lebih orang bilang widen lah, lebih wide lah kan untuk So for me macam political wise juga, bila seseorang ni orang yang selalu yang berlaku di orang-orang kita lah, dia orang akan start ikut persatuan apabila dia orang sangat-sangat berumur sudah, because they know kepentingan dari segi menyuarakan sesuatu tu, dari segi pembangunan ke apa, dari segi politik lah kan. Macam rumah dia orang punya jalan tidak bagus, dia orang punya lampu jalan tidak hidup, so dia orang mau kasih suara tidak, dari baru orang tahu yang bagus ikut persatuan, sana boleh cakap ini, dia boleh terbantu kita sampaikan kita punya masalah di pembangunan di rural area. Tapi sudah umur sudah around 50 baru start dengan persatuan. Late kan. So ini macam untuk belia-belia juga lah to join in persatuan, just to orang bilang get exposure sama kita ada jalan untuk mau sampaikan sesuatu. That's very true. Instead dari keyboard warrior and just komen di Facebook atau di Twitter atau mana-mana kan. Copy strike orang. So it's actually macam tadi lah, ekonomi dia involved, tapi politik wise pun dia sebenarnya involved entirely. Alright, Zal, your next question. Okay, Tuan. Sekarang ni kalau sekali ni apa itu Sadia ni adalah salah satu persatuan NGO kan. Sekarang ni NGO kalau kita tengok di Sabah ni bermacam-macam. Jadi setiap NGO tu dia mempunyai visi dan misi yang berbeza. Sadia ni pula, apakah visi dan misi dia? Dan apa yang bakal Sadia capai 5 tahun akan datang? Itu dua. Pertama visi, misi. 5 tahun kemudian apa Sadia ada? And then Sadia ni sebenarnya just untuk belia kah atau general? Everyone. Itu dia Tuan. First, our vision and mission is, of course, kita aim to grow, to be very resourceful lah. And surely, hopefully, Sadia ni bakal jadi key asset untuk hal ehwal pembangunan modal insan Sabah. Alright. And of course, we see ourselves in the few years to come. Setakat ini kita sudah bekerja keras untuk network dengan the key people dalam pembangunan modal insan Sabah lah, untuk various industry. Specifically untuk Sabah, kita mau jaga orang kita, kita mau kasih tingkatkan diorang di mana diorang boleh dapat bantuan. So Sadia will do the heavy lifting, looking for all this information, looking at how diorang boleh dapat bantuan dari segi keuangan to start something. So ini persatuan yang akan buat this heavy lifting untuk menyenangkan orang kita. Senang untuk orang mau masuk which path yang orang rasa. Stepstones lah. Oh, kalau di sini stepstone, yes, exactly. So currently we also having kita punya members yang sangat berkebolehan lah, with high potential,
we're opening up Mhm. for more membership. So in the next few years, hopefully kita punya membership akan lebih berkembang. Yep. Boleh visit lah www.sadia.org. All the information ada di sana juga. Nice. Apalagi satu tuh tadi. Satu, Tadi vision and mission. Tadi visi dan misi. The next 5 years. The next 5 years. Of course, the next 5 years is we hope that kami dapat memegang satu database yang sangat reliable untuk pembangunan di Sabah, where melalui membership yang wide, kita buka membership yang lagi besar, di mana database ini boleh jadi satu pillar untuk menanda ukur di mana how kita sebagai persatuan dapat jadi satu voice. That's right, statistik itu jadi sesuatu yang sangat useful for the government to pay attention and the ministry to look at. Okay, kita actually grup-grup yang tidak kena represent nih, yang actually diorang invisible dalam this category yang government pun tidak nampak. They fall under this database yang ada dalam Sadia. So, diorang akan lebih understand how to help. What is the statistic, macam mana dia punya kekurangan. Yep. Yes. Try to aim within 5 years. Ya, betul-betul. The other one, apa lagi tu? Question tadi dah. After 5 years. Belia or general tadi? Faizal tanya belia or general? Okay. Their who have made diorang punya self in the economy. They could be 60 years old, they could be 70 years old. You know, so dia open lah, dia memang open lah. Open ya. So orang-orang begini is good to give satu mix and match belia dan orang yang sudah senior who have ada kemajuan yang sudah made it in the market lah. So dirang usually these people of this age yang sudah well renowned in the industry, basically they will come to a stage where they want to start giving contribution and knowledge lah tuh untuk orang-orang muda, because dia orang sudah they have already made it in the industry. So they have made it. Giving them opportunity juga untuk kasih berjumpa sama orang muda. So at least through this platform, when they feel that they want to give something, they don't have to cari-cari lagi. Through this persatuan, they get to meet a lot of belia and a lot of shortcut yang kita boleh bagi yang tanpa having to go through the same mistake. So really, belia dapat benefit juga di sini. Together. Betul. Actually sangat banyak dia punya kan. Sangat banyak orang bilang dengan bersatuan ni kita lebih. Kalau saya lah, my point of view, kita rasa we feel belong, kan? So kadang-kadang kita di pejabat ke apa kita rasa macam tapi we feel belong, something kita macam in a family and support gitulah. Yeah. Kan? And higher success rate lah for whatever they want to do. True. Because Sadia can help, kan? Betul. Okay, Ken, your next question. Okay, my next question is, belia boleh dikatakan makin berani menyuarakan dan mengutarakan pendapat on their opinions and all that. So, apakah nasihat Tuan kepada belia dan apakah kepentingan menyuarakan hak serta pendapat? Okay, this is a very good question. It's about time actually. It's about time. It's going to be their generation to take over. So we totally welcome this kind of keberanian untuk menyuarakan their punya ideas and how they feel they want to shape the future. We really hope we hope they go towards constructive voices lah for better change. Bukan sekadar kuat bersuara semata-mata mau pok famous untuk promosi diri, kasih viral diri sendiri. Betul. So we definitely perlu bawa belia untuk berani menyuarakan hasrat dirang lah, untuk tunjukkan how they want the future is nicely shaped, so to fit dirang punya upcoming generation, because we have to understand kita have to admit changes is imminent. Kita tidak dapat ubah the changes, and a lot of disruption is already happening. Yang dulu kita ingat itu kerja adalah permanent, sebenarnya sudah kena tercover by satu inovasi teknologi
Iya, betul. and the younger generation understand this more than the senior generation, and they Senior totally generation, understand. People are looking at, some people are losing job because of innovation, tetapi some people are gaining job Iya, secara betul. secara Due to inovasi innovations. dan Yeah. teknologi yang that is it is already happening. So True. sekiranya senior kita nih dia go in the way from the changes, kita perlu belia kita menyuarakan. Don't stand in front of the changes because everyone's True. moving forward. Betul. So we encourage positivity lah. Positivity Iya. menurut saya berani menyuarakan dan mengutarakan pendapat itu adalah sebenarnya sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dan betul. amat di welcome-kan, tetapi biarlah dia sesuatu yang konstruktif Dan positif. Positif dan bagi a good changes to the masyarakat lah, because we know now publicity, actually there is no such thing as bad publicity. When that person dia kasih viral diri dia secara negatif, dia boleh juga make money. Iya, So betul. this kind of world sekarang is Iya. it's still a publicity for them, so Iya. but Iya. Good or bad. kita choose to be in the dark side atau on the light side. So let's Yes. promote positive side lah, positive side. Ya. Betul. Yeah. Macam Star Wars pula. Dark side. Okay, so it's very brief and very orang bilang direct to the point lah kan. Yeah. Very. Yeah, betul tu. It's actually replying to that, masalah yang selalu berlaku yang sekarang lah, saya rasa lah kan. Bila kita mau menyuarakan pendapat, the senior people, sorry to say, we are going to go there juga one day. Yep. Tapi dia orang mungkin melenting, dia orang cakap kita yang melenting. Padahal kita mau suarakan pendapat. Yeah. Tapi kita kena marah sebab kamu tak tahu kok ini sudah lama dibuat. It's like padahal kita in the new era of pemodenan sekarang kan. Yeah, that's Iya true. betul. So- Sekarang ni macam banyak dia persatuan saya ikut. Bila kita bersuara, orang yang lebih tua dari kita tu, dong akan potong. Kamu masih lagi peringkat T, jadi kamu dengar apa yang begini. Adakah persatuan Sadia pun akan berlaku demikian? Sebab bagi aku persatuan ni sangat bagus, tapi bila belia yang menyuarakan pendapat, dalam 10 maybe satu pun dong tidak akan pakai pendapat tu. Dan harap-harap dalam Sadia ni benda itu tidak berlaku lah. Kita bukan 1-2 persatuan saya pernah ikut. Benda yang sama aja. Jadi remaja, belia jadi muak dengan persatuan seperti itu. Waste time dong cakap. Betul. Jadi Sadia adakah dia akan tidak sama dengan persatuan yang lain? Soalan tambahan. Okay, so that's a good question, Sadia. Sorry. For start, Sadia diwakili dengan representasi sekarang 80% ialah belia. So, sangat memahami keadaan, sebab kita memahami orang senior dan memahami orang yang Belia. sebaya dan juga yang lebih muda. So actually Sadia is at the perfect fit of right in the middle. Dan disebabkan kita looking at database, kita ingin mengumpul satu database yang begitu ambitious. So the first thing we do is we welcome idea. So safe to say Sadia is very welcoming of idea, and kita encourage voices. Itu adalah salah satu activity yang akan sangat kita practice. Open up ideas and listen to voices. Okay, for senior yang di persatuan yang kita pernah join sebelum ni, bila diorang cut us off gitu, biasanya this is the old style. Sebenarnya sometimes mereka tidak jawaban kepada soalan ni. So sometimes diorang ni inferior complex. So when inferior complex is happening, they will be quick to shut us out, especially kita ni Terus putung. generasi sekarang ni jenis yang apa yang kau cakap, let's just talk in university atau college lah. Dalam college sekarang lecturer cakap, student akan cakap, are you sure sir? I go check di Google.
So Ya, Mhm. dia suruh Google. that is the level sekarang yang even being Mhm. lecturer dan seorang pendidik sekarang pada zaman modern sekarang is going to be very very challenging, and we have to be Betul. always knowledgeable. Betul. Tetapi pada Hmm. masa yang sama kita tidak boleh inferior terhadap soalan-soalan baru. There are things yang kita tidak tahu, kita kena akur dan cakap that is a very new thing, interesting for us to discuss. Dan Iya, betul itu ialah cara modern, cara terbaru sekarang. Dulu Mhm. Mhm. adakah kau mempertikaikan saya punya status sebagai orang Mhm. yang lebih berpengetahuan all this thing. Iya. Hmm. Actually, dia berlaku di it's normal parlimen. lah, it's normal. Hmm. Exactly. So it's normal. So Sadia definitely will not go towards the old way. Kita Mhm. lagipun department kita diketuai oleh beberapa yang memang quite seasoned dalam industri, tetapi mereka juga Mhm. Belia. mid age bersama dengan Mid-age. belia dan juga Mhm. senior mid age. Yes. So Yes. nothing to worry. Sadia is there to even represent your voice. If there's something yang you rasa Yes. sangat Yes, Hmm. okay, Jessel. All right. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. All right. Okay. Okay, Jessel. All right. We actually get the point. Betul, betul, betul. Very Ya, nice. betul. Okay, Betul. okay. Actually, bila Faizal tanya begitu tu, because ada banyak persatuan sebenarnya, dan kami pun kami pun biasa, we are the government punya sector, we are teaching, kita pun ada banyak persatuan. So because of that, kita cakap kami ya kan, selalu dihantam apabila mau cakap apa-apa, especially from the senior punya orang yang sudah season punya in the dalam persatuan lah. That's why Faizal tanya begitu. But untuk mungkin pengetahuan semua juga, actually macam Jessel cakap tadi, Sadia ni diketuai oleh mostly belia, tapi ada juga yang orang sudah season and very experienced dan credible dalam industri. Alright, Jessel, this is gonna be the last question since mungkin kita ada Okay. problem on audio sikit-sikit, takut dia delay or whatever it is after this. So Okay. last question dan juga kata-kata akhir. Dia punya soalan dia adalah bukan soalan, sorry. We give you the stage to say whatever you want to say before we end the conversation, Jessel. okay. First, Thank you. Yes. Mhm. Mhm. kuat dan kita akan lebih berfungsi lah dalam masyarakat. So kami berharap persatuan kami ini, Mhm. Mhm. okay, Betul. Ricardo, Alright. Nice. Eddie, Faizal, you guys doing such a great work for the community, and I think Thank you. keep up the good work. We always follow you. Yep. All right. Thank you, Thank Jessel. you. Thank you. Alright, itu saja kita punya interview, short interview. We hope you all dapat orang bilang manfaat daripada apa yang kita ceritakan hari ini. Bagi saya persatuan ini sangat orang bilang persatuan yang kira menyeluruh juga untuk membantu. Kita mungkin boleh make use of it lah Kak. Yep. Jadi we will share dia punya link and everything nanti. Kita akan juga boleh buat mungkin members recruitment. Kalau kamu berminat, kita memang Sadia tengah mau cari members juga kan untuk in. Definitely can. Yes. Okay, itu saja Jessel. Thank you very much Jessel. Faizal, you want to Thank say you. anything? Kenny? I just want to say thanks. And thanks for joining us. Alright, saya Ricardo. Say Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Lagu Doreli Podcast yang pertama di Kota Merdu. Ciao, Cin. Ciao. Ciao. Bella. Ciao. Ini cerita Dapur Net.